डॉक्टर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है आपके सामने है, एक अहम मुलाकात हुई है जिसमें 8 मुस्लिम मुल्कों के जो सरबराहान थे वो शरीक थे। पहले तो ये बताइएगा कि आप किस नज़र से इसको देखती हैं कि जिसमें 8 ऐसे ममालिक बुलाए गए हैं जो कि इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन उनमें ऐसे सरबराहान भी मौजूद हैं जिस तरह के इंडोनेशिया और तुर्की, जिनका जो इस खित्ते में इस वक्त हलचल मची हुई है उससे दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। लार्जली जो कयास किया जा रहा था, अभी हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि मीटिंग में क्या हुआ, लेकिन जो ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया है उसके पीछे जो सोच कार फरमा है वो एक मुस्लिम पीस कीपिंग फोर्स की थी। इस हवाले से बहुत सारी आवाजें आ रही हैं और इस मीटिंग के बारे में ये भी कहा गया कि ट्रंप ने कहा कि अगर कोई ग्रुप ये कर सकता है तो वो ये ग्रुप है। लेकिन देखिए जी, जो इसके बारे में बात ट्रंप साहब भी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो है द एलिफेंट इन द रूम, और वो है इजराइल का रवैया, इजराइल का टोन और टेनर। इजराइल कहीं भी ये नहीं कह रहा कि वो सीज फायर चाहता है या वो अमन चाहता है। इजराइल तवातुर के साथ ये कह रहा है कि वो अब एक्सपेंशनिज्म चाहता है। तो उनका एक ग्रेटर इजराइल का मैप है, उसकी तकमील चाहता है। तो बावजूद इसके कि ट्रंप जो हैं वो सीज फायर की और अमन की और माइनस हमास फॉर्मूला की और रिटर्न ऑफ द होस्टेजेस की बात करते हैं, जो हो नहीं सकता जब तक इजराइल जो है वो कम से कम इस मिडिल पॉइंट तक तो आए। जब ये सब कुछ हो रहा होता है, इजराइल बमबारी कंटिन्यू करता है, इजराइल अपनी सेटलर्स को फौज की पुष्टपनाही में वहां पर मजीद इलाके पे कब्जा करने की इजाजत देता है, लोगों को वहां से निकालता है और मुस्तकिल खुराक और दवाइयों का एक वहां पे क्राइसिस है। यानी इलाज के बगैर भी लोग मर रहे हैं, खाने के बगैर भी लोग मर रहे हैं और इजराइल की गोलियों से भी लोग मर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में कोई भी कॉन्वर्सेशन उस वक्त हो सकती है कि जो ये सब कर रहा है वो बात करने को तैयार हो, वो हमें नजर नहीं आता। यूनाइटेड नेशंस की भी सूरत हाल ये है कि 80% ममालिक ने तो स्टेट का नाम दे दिया है पैलेस्टाइन को जी। लेकिन एक मुल्क जिसके पास वीटो पावर है, अमेरिका है, वो ये करने को तैयार नहीं है और वही सबसे बड़ा बैकर है इजरायली अग्रेशन का। तो मुझे लगता है कि कुछ सिचुएशन थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना, हम उर्दू में कहते हैं कौड़ी फंसी हुई है, तो ये कौड़ी इस तौर फंसी हुई है, हमें कोई वे फॉरवर्ड इमीडिएटली नजर नहीं आ रहा। और अरब वर्ल्ड में इस वक्त गुस्सा है, कतर में इस वक्त गुस्सा है और कतर ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि माफी मांगे इजराइल जो कुछ उसने किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि सिचुएशन बहुत मस्बत है। अच्छा। और उन्होंने जब यूनाइटेड नेशंस को बुरा कहा तो बीबी यूनाइटेड नेशंस की जो इस वक्त गैर फाल होना है उसमें अमेरिकन वीटो का सबसे बड़ा हाथ है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, एक तो ये कि जिस तरह से आपने कतर का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने बोला है कि इसराइल जो है वो माफ़ी मांगे, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में इसराइल माफ़ी मांग लेगा? क्योंकि हमने देखा है कि पहले भी इस तरह का जब हुआ था तो तुर्की से माफ़ी मांगी थी इसराइल ने। और दूसरी चीज़ ये इसमें मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि सदर ट्रंप ने तो ये कहा इस मुलाकात के बाद कि इसराइल के अलावा तमाम बड़े जो प्लेयर्स हैं उनसे ये मेरी मुलाकात थी और काफ़ी मस्बत मुलाकात रही और अब मेरी इसराइली रहनुमाओं से भी मुलाकात होगी। और वो ये भी कह रहे थे कि मेरे ख्याल में हम गजा के लिए कुछ इकदाम उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी मस्बत पेशरफ्त है। मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ये कई दफा प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि एक हफ्ते में यूक्रेन की जंग खत्म हो जाएगी, गजा से आपको कोई अच्छी खबर आएगी। मुझे कोई ऐसी इशारा इजराइल की तरफ से मिल नहीं रहा है। इजराइल और ट्रंप मिलके ये कह रहे हैं कि स्टेट के वो अभी भी खिलाफ हैं, पैलेस्टीनियन स्टेट के तो अभी भी ट्रंप खिलाफ है क्योंकि इजराइल खिलाफ है। और वो कह रहे हैं कि ये हमास को इनाम होगा दहशतगर्दी का अगर स्टेट का स्टेटस दे दिया गया। यानी जो 80% ममालिक दुनिया के कह रहे हैं, सिर्फ इजराइल और अमेरिका उसके बरखिलाफ खड़ा है। इसमें जो वाहिद मुझे डेवलपमेंट अच्छी लगती है वो ये कि तकरीबन इजराइल का सिफारती बाइकॉट है और पीआर डिजास्टर इजराइल का खुलकर सामने आ गया है। क्या ये फोर्स करेगा इजराइल को कोर्स करेक्शन पे? उसके हवाले से हमें अभी तक कोई इशारा सोटू से नहीं मिला है। तो मैं अर्ली टू से कि ये कोई मस्बत इशारा है। हमने पहले ऐसी बातें सुनी है और फिर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये जो अभी माफी मांगने की बात थी और कतर ने मुतालबा किया इसराइल से,
آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے بھی؟ کیونکہ جو اسرائیل ہے وہ اپنی ریٹ پورے خطے میں اسی بات پر تو بنا پایا ہے کہ اس کا ایک امیج برقرار رہے، جو کہ ایک بیڈ بوائے امیج ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر پاتا ہے، وہ کسی کی نہیں سنتا، وہ امریکہ کی بات نہیں سنتا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں سنتا. تو اس کے بعد معافی مانگنے کا جو مطالبہ ہے وہ کافی بڑا اور سنجیدہ نہیں ہو جاتا اسرائیل کے لیے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا، میرا نہیں خیال، انہوں نے اس کو بیئر منیمم پہ رکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کم از کم اس بات کی معافی مانگیں کہ اس میں ایک قطری آفیسر جی ڈاکٹر صاحبہ اب تک ہماری آواز آ رہی؟ ڈاکٹر صاحبہ سے کنیکٹیویٹی کے کچھ مسائل ہیں. ابھی تک جو یہ میٹنگ ہوئی ہے، ملاقات، جو منٹس ہیں وہ باہر نہیں آئے ہیں. جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہیں وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گفتگو تھی اس کے ذریعے سامنے آئے ہیں. کچھ ہمارے جو نائب وزیر اعظم ہیں انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے، لیکن وہ صرف اپنے سٹانس پر گفتگو کی ہے. وہ پاکستان کا کیا سٹانس ہے جو اس وقت خطے میں کشیدگی، مشرق وسطیٰ میں جو کشیدگی چل رہی ہے اس پر انہوں نے بات کی، لیکن ملاقات کے حوالے سے باتیں سامنے نہیں. تقریباً 50 منٹ کے قریب جو ہے یہ ملاقات کا دورانیہ رہا اور اس میں بہت اہم ایشوز پہ ڈسکشن ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ممالک اس خطے میں لپیٹ میں نہیں بھی ہیں ان کا بھی ذکر، ان کا بھی تذکرہ ہوتا رہا ہے اور سربراہان ڈاکٹر صاحبہ علی ہمیں جوائن کر چکی ہیں دوبارہ سے. جی ڈاکٹر صاحبہ کنٹینیو کیجیے گا پلیز. بس میں آپ سے یہی گزارش کر رہی ہوں کہ عرب ورلڈ میں تھوڑا ناراضگی تو ہے، لیکن عرب ورلڈ ابھی بھی کنسلیٹری موڈ میں ہے. اگر تھوڑی سا کنسیشن آ گیا اسرائیل کی طرف سے اور اسرائیل ذرا سا بھی بیک آف ہو گیا تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی وے فارورڈ ہو جائے گا، بیکاز پوری دنیا بشمول عرب ورلڈ دو باتیں اس وقت چاہتی ہے. پہلی بات یہ کہ غزہ میں یہ ظلم ختم ہو، یہ جینوسائیڈ غزہ میں ختم ہو، کیونکہ ان کی سٹریٹ ان سے اس وقت ناراض ہے اور یورپین ورلڈ میں ان کی سٹریٹ ان سے ناراض ہے. بڑے بڑے ڈیمانسٹریشنز ہوئے ہیں پیلسٹائن کی سپورٹ میں اسرائیل کے خلاف نان مسلم کنٹریز میں، اور انہی کنٹریز نے آ کے یونائٹڈ نیشنز میں ریکگنیشن دی ہے پیلسٹینین سٹیٹس کو. اس میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جو 2 سال تک اسرائیل کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اس صورت. لیکن اب تو ڈاکٹر صاحب اب اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے جو تعلقات ہے سعودی عرب اس پر نظر ثانی کرے گا، کیونکہ اب جو معاہدہ طے پایا ہے پاکستان کے ساتھ، اس کے بعد اس کے اثرات جو ہیں، ریپرکشنز جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اب اسرائیل بھی چونکہ یہ مصلحت کی طرف جا رہی تھی ساری بات، اور اب اس کو جو ہے نا اس پر نظر ثانی کرنے والا ہے. وہ دیکھیے کیا رہتا ہے، جو پاکستان کے ساتھ پیکٹ ہے وہ بھی عرب ورلڈ کی انسیکیورٹی ہے. انہوں نے انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے پاکستان کے ساتھ اپنا سیکیورٹی اور ڈیفنس فریم ورک، اور مجھے یقین ہے کہ اس میں امریکہ کی مرضی منشا شامل ہے، اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا. تو اوورآل آپ کوشش تو دیکھتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا دی ایلیفنٹ ان دا روم از، میں اس کو اسرائیل بھی نہیں کہتی، وہ صرف اسرائیلی پرائم منسٹر اور ان کی وار کیبنٹ، لوگ اسے ایک آدمی کی ایگو کی جنگ بھی کہہ رہے ہیں. تو صورتحال میں سمجھتی ہوں انتہائی مخدوش ہے، اور ہوپ فلی پریزیڈنٹ ٹرمپ اس جو میٹنگ ہے، ابھی اس کے منٹس باہر نہیں آئے، اس میٹنگ میں کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو وہ پھر اسرائیل کو کم از کم مڈل گراؤنڈ پہ لے آئیں اور اسرائیل ایکسپینشنزم سے رک جائے، کیونکہ وہ شام پہ بھی حملے کر رہا ہے.